जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के तपसी इलाके में गुरुवार को उस वक्त राजनीतिक माहौल गर्म हो गया जब मस्जिद पाड़ा में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हरेराम सिंह के समर्थन में किए गए दीवार लेखन को अज्ञात लोगों द्वारा गोबर पोतकर खराब कर दिया गया। इस घटना के सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। घटना की खबर मिलते ही तपसी अंचल के बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इसे सुनियोजित राजनीतिक साजिश बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हरेराम सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। এখানে আমরা কালকে আমাদের পরশুদিন ক্যান্ডিডেট ঘোষণা হয়েছে। ঘোষণা হওয়ার পর আমাদের দেয়াল লেখন শুরু হয়। দেয়াল লেখনের পর আমরা আজ সকালে আমাদের এই কর্মী দেখতে পাই যে আমাদের ক্যান্ডিডেটের যে প্রার্থী তার গায়ে গোবর একটা ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে দেয়ালটাতে প্রার্থীর নামে। যে বা যারাই করুক এটা খুবই খারাপ করেছে। রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে আমরা প্রস্তুত, আমরা রেডি আছি, কিন্তু এই নোংরা রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। যদি লড়াই করার ইচ্ছা থাকে সামনে থেকে লড়াই করুক, আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা এটাকে এখন কমপ্লেন করব থানায় জানাচ্ছি, তবে পুলিশ যেভাবে প্রশাসনিকভাবে স্টেপ নেবে। দেখে কি মনে হচ্ছে? দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো এটা বিরোধী রাজনীতি যারা করছে, বিজেপি সিপিএম, তারা এই নোংরা রাজনীতিটা করেছে, আবার কে করবে তাছাড়া। আপনার পরিচয়? রাতের অন্ধকারে আমি অঞ্চল সভাপতি জগন্নাথ সিং। যে করেছে ঠিক করে নেই, টেনশন হবে। আমরা চাইছি না যে ওখানে টেনশন হোক। আমি নিজের কারখানটাকে বলে দিয়েছি পারমিশন করে দেবো, খবর লো কি এরকম কাজ করেছে ওকে ধরতে হবে। আমি অলরেডি আদেশ দিয়ে দিয়েছি, আমি প্রেসিডেন্টকে বলে দিয়েছি পুলিশ সঙ্গে কথা করবো, দুবারে এই কাজ হয়নি। আজ থেকে এই মুহূর্ত থেকে আমি আপনাকে এই আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে কথা দিচ্ছি, ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কর্মী, কোনো সৈনিক কোনো রকমভাবে কোনো 2 নম্বরই কাজ করে না এবং করবে না। এবং যতদিন আমি আপনার ভোট হয়ে যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এটুকু আপনাদেরকে আমি অ্যাসিওর করতে পারি, আমরা কোনো রকম হিংসাত্মক বা কোনো রকম ব্যাড রিমার্ক বা কোনো খারাপ কাজ, কারো পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া বা কোনো ইয়ে করার মধ্যে আমরা আগেও পড়িনি, এখনও পড়ি না এবং ভবিষ্যতেও পড়ব না। এটা যেটা আছে ওনাদের নিজস্ব কোনো কোন্দল হবে, কারণ ওনাদের মধ্যে গ্রুপিজম অনেক বেশি মাত্রায় আছে এবং সেই গ্রুপিজমের ফল যাতে অন্যকে বদনাম করা যায়। ভারতীয় জনতা পার্টি এরকম কাজে বিশ্বাস করে না এবং করবেও না। এবং আমার কর্মীদেরকে আমি যতটুকু জানি চিনি, তারা এই কাজে কখনোই নিজেদেরকে জড়িত করবে না। लाल सलाम साथियों, मैं मास्टर मोहम्मद शब्बीर 29 साल का युवा जमुड़िया से एमएलए प्रत्याशी सीपीआईएम से हूं। आज कनस्तोड़िया कोलियरी में दीवार लेखन को लेकर जो घटनाएं सामने आई है, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं और आलोचना करता हूं। मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि सीपीएम की जो विचारधारा है ऐसी गंदी राजनीति की नहीं है। हम शांतिपूर्ण, साफ और मुद्दों की राजनीति में विश्वास रखते हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं इस घटना की तुरंत और निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन आज जमुड़िया को जरूरत है 29 साल के युवा सोच की, नई ऊर्जा और नई दिशा की। जमुड़िया की जनता को पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, विवाद नहीं, समाधान चाहिए। जमुड़िया अब बदलाव की ओर अग्रसर है। मैं यही बात बोल के मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। लाल सलाम।